पता नहीं है, बट एक मुझे इंडियन पोस्ट की तरफ से एक बॉक्स आई है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। लेट मी चेक एंड हम आप सबको दिखाएंगे इसमें है क्या। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स। चलिए मैं इसे खोलता हूँ। यस, ओके ऐसे पैकिंग करके रखिए जैसे पता नहीं इसमें क्या है, आई डोंट नो। मुझे इंडियन पोस्ट की तरफ से मिली है ये बजरंगबली। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे ओपन करूँ, बट पता नहीं इसमें है क्या। शायद कुछ ऐसा चीज़ हो जो मेरी किस्मत खोल दे। आई एम जोकिंग दोस्त। ओके, ये पेपर है और ये टेप है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसे निकालूंगा। ओह शिट, किस तरह से पैकिंग है ये तो। धन्य हो भगवान। Great unboxing. ओके, आई गॉट इट। मैं यहाँ पे अब ओपन कर सकता हूँ। शिट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेपर डाल दिया है। ओके, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। क्या है क्या है? ओके, ये क्या है? मेगा पेन किड्स टैबलेट? व्हाट इज दिस? एक टैबलेट? आई एम शॉक्ड। व्हाट आर दिस? मेगा पेन किड्स टैबलेट। मैं बच्चा हूँ? ओह गॉड। ओके, मैं इसे अंदर की ओर देखता हूँ क्या है। ओह, व्हाट इज दिस?
awesome. Oh, check. Oh God. Shit. And ये क्या है? हेमोपैथिक दवा? ओ, मुझे तो इसे खाना चाहिए. कितनी गोली लेनी है? सिर्फ 5 गोली.